अरे ते हाय बोल रहा है तो वो आओ देख रही है जाने वाली कैमरा बोल रहा है कैमरा में बोल रहे हैं। अरे वो वहाँ देख रही थी खड़ी होके हमको बोला हंस भी रही है पागल हो गए। हाँ मैं सच बता रहे हैं कहीं जो लड़की नहीं जाते एक तो लड़का के साथ में वो देख रही थी तो ते बोला ना हाय तो वो देख के हंस रही है। तो भाई ये रहा रियल में अंदर का तारामंडल का नज़ारा। आप लोग जो है देख लो किस तरह का नज़ारा है, समझ गए ना। पता चलेगा अभी नहीं पता चलेगा। अभी आदमी एंट्री कर रहा है, अभी आया नहीं है, समझ गए ना। हाय हाय अभी जो है आया नहीं है, सभी लोग आएगा। फ्लोर पे कुछ सेट किया हुआ है। हाँ टेढ़ा होगा, इसी होगा, इसी होगा। ये जो है ना अंडे की तरह है ना, हैं? अंडे की तरह गोल है, आसमान में जो है ना सब चीज दिखाएगा। हाँ भाई चारों बगल अंडे की तरह गोल है। उस टाइप का मशीन वहाँ है। ठीक है, अभी थोड़ा आदमी आया है वहाँ पे और कुछ हम लोग हैं और इधर है और बहुत लोग आने वाले होंगे। अभी आएगा फिर चालू होगा तो आप लोग को दिखाते हैं। কিন্তু আজ আমরা জানি ধূমকেতুরা আসলে বরফ আর পাথরের চাঁদ, যারা সৌর পরিবারের বাইরে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। যখন ধূমকেতু উত্তপ্ত সূর্যের দিকে আকর্ষিত হয় তখন কঠিন বরফ গলে গিয়ে সৃষ্টি করে ধুলো আর বাষ্পের লেজ। এই ধূমকেতুর লেজ থেকে ফেলে যাওয়া উল্কাখণ্ডগুলো পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে বায়ুমণ্ডলে সংঘর্ষ ঘটাবে। সংঘর্ষের ফলে জ্বলতে থাকবে খণ্ডগুলো আর সৃষ্টি হবে উজ্জ্বল উল্কা বৃষ্টি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও জন্ম দিল চাঁদ। হ্যাঁ, এটা ঠিক, মাত্র 1 মাসে জন্ম নিয়েছিল আমাদের চাঁদ। সংঘর্ষই পৃথিবীতে এনেছিল প্রাণ। সংঘর্ষের শক্তি হেলিয়েছিল পৃথিবীর অক্ষ। এলো ঋতু বৈচিত্র্য আর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে নদী আর সাগরে এলো জোয়ার ভাটা। তারপর থেকে আজ অনেক শান্ত হয়েছে সৌরজগৎ। তাই বহিরাগত কোনো গ্রহের পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার ভয় থেকে আমরা মুক্ত। কিন্তু আরো অনেক সংঘর্ষ আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে। তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষ ঘটে চলেছে আমাদের সূর্যে। অবশ্য একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে পৃথিবী আর সূর্যের মধ্যে নিকট ভবিষ্যতে কোনো সংঘর্ষ ঘটতে চলেছে। পৃথিবীর কক্ষপথ বেশ স্থিতিশীল এবং তা স্থিতিশীল থাকবে আরো বেশ কয়েক কোটি বছর। পৃথিবীর বুকে শত কোটি প্রাণ স্পন্দিত হয় সূর্যের গভীরে অবিরাম সংঘাতের কারণে।